bottle, pero we use 1/2 cut into 4 na lemon or lime. So, amo na iniya. Then, put 1 to teaspoon sugar. Then, muddled. Once you muddled, push. Then, to the right. Then, push to the left. Okay? Diri ka mo magsusugad ha. Push lang. 1 to the right and 1 to the left. Then, place na ice. Yung ice, sabihin nyo. Magandang ko ano yung ka-ice. Ikaw na lamang tanggala din para makaibo. Nagka-crush kayo ha? Medyo ika-crush yung pagbubutang kay mga dagpo. Eh, tanggalan na ito. Sorry. Ganyan dapat ang mga ice nyo. Okay, then 2 jigger. What's my jigger? 2 jigger kachasa. Okay? Chasa ito ma'am Karen. Kachasa. Diriya kachaka. Okay. So, serve with slice lime or Matapang. ayan na ha. Babalik nyo lang lemon ha. Kaya tag 50 pesos yung lemon kada po. Okay? Balik nila after.